कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রিয়াকশন কিং। আমি আছি আপনাদের সাথে মাহাতাব। তো সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন এক ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা যে ভিডিওতে রিয়াক্ট করবো সেটা হচ্ছে কিছু গান রিভিউ। তো এই ভিডিওটা রিলিজ করা হয়েছে পাকিস্তান চ্যানেল থেকে, এবং পাকিস্তানের অনেক গানই বলিউড মুভিতে ইউজ করা হয়েছে এবং কপি করা হয়েছে। তো আজকে আমরা দেখব যে বলিউডে ইউজ করা গানগুলো আর অরিজিনাল গানগুলো। তো দেরি না করে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন পরবর্তী নতুন ভিডিওর জন্য। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্টার্ট। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। कितना सोना रब ने बनाया, दिल करे देखता रहूं। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी। जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। शराब पीना सिखा दिया, इससे ज्यादा दुख ना कोई, इससे ज्यादा दुख ना कोई, प्यार ना बिछले किसी का, प्यार ना बिछले। इससे ज्यादा दुख ना कोई, प्यार ना बिछले किसी का, प्यार ना बिछले। मस्त तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। मस्त कलंदर मस्त मस्त दम, मस्त कलंदर मस्त को वीर दे दम दम अली अली, को वीर दे दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त। सांसों की माला पे सिमरू में टीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में टीका नाम। मैं यार यार कहना, मैं बार बार कहना, मैं तार तार रहना पिया, मैं यार यार कहना, मैं प्यार प्यार कहना, उदे नाल नाल रहना सदा। खुले आम म्यूजिक डायरेक्टर्स ने आपका म्यूजिक कॉपी किया, वेरियस पीपल, बट सबसे बेस्ट कॉपी किसने किया अभी तक? किस कौन अवार्ड लेके जाएगा बेस्ट कॉपी के लिए? बेस्ट कॉपी जी बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा किया। विजू शाह ने भी बहुत अच्छा किया काफी, तो अनु मालिक ने भी अच्छा काफी। তো ভিডিওটি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। তো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং এটাও জানাবেন যে কোন গানটা বেস্ট ছিল এবং কোন গানটা ভালো লাগছে। তো এই গানটা এই ভিডিওটা রিলিজ করা হয়েছে পাকিস্তান চ্যানেল থেকে। আপনারা তাদেরকে সাপোর্ট করবেন, তাদের ভিডিওগুলো দেখবেন।
এবং তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশাপাশি আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং সাজেস্ট করবেন কোন ভিডিওর উপর রিয়্যাক্ট করবো। আমি চেষ্টা করবো আপনাদের কথা রাখার জন্য। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। আর এই ভিডিওটা অরিজিনাল লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা চেক করে নেবেন। আর আজকের মতো এখানে শেষ, আবারও দেখা হবে কোনো এক নতুন ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।